Assalamu alaikum. Je me nomme Mohamed Baba Touré. Je fais partie de commission d'organisation pour le ziara annuel de Thierno Aliou Souaré. Chaque année, ce ziara se tient ici à Kédougou, au quartier d'Alaba, au domicile même du feu Thierno Aliou Souaré. Cette année, ça fait 2 ans que nous organisons de façon différée la ziara annuelle, compte tenu de la Covid-19 qui s'est abattue, cette pandémie. Donc, la ziara est différée au mois de décembre. Et on avait l'habitude d'organiser la ziara au 12 Safar de chaque année, musulmane, bien sûr. Donc, mais compte tenu de cette pandémie, la ziara est reportée jusqu'au 12 Safar. Aujourd'hui, c'est la deuxième rencontre que les talibés, la commission d'organisation, la famille organisent cette réunion pour essayer d'informer, voir comment organiser cette ziara. Et cette année, ce sera une année particulière. Ce sera une année où tous les talibés de feu Thierno Aliou Souaré vont converger ici à Kédougou. Des talibés qui nous viendront du Mali, de la Guinée, Guinée-Bissau, de la Gambie, un peu de la Mauritanie et ceux qui sont un peu partout à la diaspora, c'est-à-dire en Europe. Ils vont essayer de nous rejoindre ici et aussi sans oublier ceux qui sont un peu partout dans les régions du Sénégal. À l'intérieur, je pense à Dakar, je pense à Thiès, un peu vers le Matam et dans le Salémata aussi, qui vont converger ici à Kédougou au mois de décembre pour commémorer la ziara annuelle de feu Thierno Aliou Souaré, 13e édition, depuis qu'il a été rappelé à Dieu. Donc c'est la 13e édition que nous allons organiser la ziara annuelle. Donc le programme s'établit comme suit. Nous allons donner la parole à nos papas qui sont là pour expliquer un peu la philosophie de cette ziara, parler de feu Thierno Aliou Souaré, pour ce que Thierno a fait dans l'islam, ses œuvres, comment nous continuons à perpétrer les œuvres de feu Thierno Aliou Souaré. Donc nous allons revisiter cela avec nos papas qui sont là, mais aussi le comité d'organisation à travers Thierno Mamadou va aussi parler de ça, comment nous nous organisons pour préparer cette grande ziara de l'édition 2021. Mais aussi au nom des talibés, M. Gaye reviendra aussi sur l'œuvre de feu Thierno Aliou Souaré et comment nous préparons aussi cette grande ziara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mi salminen en dental julbe jodibe do min ko Alhasan Ba wiyetemi to Caabeji e wa ko men woni almube Thierno Aliou Souaré marden do alhaali mun o yo Allah yurmo yaafo e dum non be wi won kilifa be dental be won ko haalata hen seeda yalla haaliji makko kanko Thierno Aliou Souaré e dum non de wonno enen fof ko en halpularebe e rendino do ko wana hande en andi noon bange ziara o ko hikka wonata mana duuɓi 13 ɗum hino waɗe bon teddungal ngal wondi hen ngal tan ko neɗɗo andi hen ko seeɗa kanko Thierno Aliou Souaré wiyama koyo haale hen holko neɗɗo andi e makko hen eywa gasata haalede ko haalata hen tan ko fodde ko Allah hoddiri yo haale kono kam ɗum wawata gasde kam mi andanimo tan kanko e hoore makko ko Thierno Aliou Souaré min hoore am mi waɗi duuɓi hande ɗo wonmi ɗo kono no gila miɗo immora e jangganagu somi immori Fouta miɗo ara umami hewta ɗo galle ɗo mi haaɗa ɗo min famodira simi hewta ka an Caabeji ɗum no jeeya han kadi e teddungal hakkude e makko kanko Thierno Aliou Souaré te kadi ko liggi ko e banggue diine hay goto wawata ɗum ɗo sifade e enen jooɗiɓe ɗo ɓe wonno nde immoto to no ara e leydi he mi yanima julɓe ala e nder Kédougou julɓe no heddino hen kono noon o jeeyama e hohoɓe imminɓe diine o e nder Kédougou ɗo o immode mana koto mabɓe nde o immi toon o naati e nder leydi he o ardi mana ko yiɓel o hewti ha joni to galle Lamasal nde o wi to galle Lamasal ɗo noon ha Allah hoddiri almuɓe ñaagui ha o heeɓi oɗo galle almuɓe wallimo ha o liggi oɗo galle kadi mi jeeya e ɓuural makko kanko Thierno Aliou Souaré ka raɓɓiɗingol haala aywa ko e tijaniyankoɓe mawɓe o jeeya te kadi Alaji Mamad Saydou radiallahu taala anhu nde o ari e leydi he o wino miɗo ƴaali wonata e caggal tugale 4 o wi tugale 4 ɗe wammi ɗe Thierno Aliou Souaré no hen gotal aywa Thierno keñoto no hen jeeya e tugalal goo Thierno Arabi no jeeya hen na e ɓangal ko Thierno Souaré wonɗo ɗo joni o mo anduɗen o hino wuuri himo ɗo kanko Alpha Hadi Souaré wi ko ɓeena e waɗumi ɗo
e mangue dosɗe diine e nder Kédougou ɗum o haali ɗo qirima ɗum men nani no jeeya e teddugal makko kanko ceerno Ali Souare aywa nde yeehi ha oɗo pom makko hino waɗe pon o wiyama waɗama boni waɗa boni ha woni laabi kewɗi caggal mum ko tubako ɗo e hoore mum kono ɓaleɓe holli so yiidi e oɗo ceerno ñagani hen Allah ma ɗum ɗo daro ɓen ardiɗo e ceerno ka raɓɓinɗinde haala on tubako e ɓen ɗon ingénieur ɓen ɓe ari ha ɓe yetto e ceerno meɗi ñagonoɗa men Allah min etodiri e pon oɗo makko ɗo min ronki ceerno wi mi ñagoto hen Allah ɓedde hen ko guluje temedere ɗum kadi wona ko bettimi ko kanko haali nanmi o wi ala jarani so Guinée e Sénégal udditi ko bonata ko mana e bagage uji e nder ngoɗo maayo makko si ɗum acci tan min ɗum woni joddi am hankadi ɓe hooti caggal mum kadi ɓe ari Allah hoddiri ɗum ñiiɓi woni ɓe aroy on sahi ɓe addi kadi ɓe weeɗi ujunaje temedere ɓe sikki koɓe yawɓe o wi ala wona ɗum nde ha hande o nawrata kaalisi moɗon o ɓe tawi ceerno jaggata kaalisi o ɓe addi on sahi jamɗe e masomɓe e ko nandi hen ɓe dari nde huɓere ɗa ceerno natali e maare ha ɗo o wi ɗum kadi ha hande wawi wasi ko joddi o sali kadi hay nadde ka huɓere toon o wi kanko huɓeje wona haaju makko o meeɗi kam wiide kadi o wi so tawi wona wata bolle naatu ko galle o wona ɗo ha aduna gasa ɗo remetake hatta kanko ma o wuur e hoddirore Allah ɗum no jeeya e ɓuure ceerno meɗen Alaji Ali Souare radiyallahu taala anhu joni ko ɗon o daroto banggue tarika makko juutka ka ɗo immori ɗo ɗen ka mabɓe ha o naati e Sénégal o yeehi kay hayɗi o janggi o arti o naati e lawol ɗo ha o yetti nder Kédougou ɗum ma aroy hen te oɗo jeeyaɗo Allah kadi no andi ɗum journaliste o mo faami on ɗo sirru on kadi ma rutoro e muɗum e ko nandi hen ɓuure Cheikh Ahmad Tijani o noon gasata kanko mo haalano hen ɓuure makko ɗen ha heewi ɗum heƴani ɗo nde wonno won kadi ko jokketen ko wona ɗum ɗo tan ino jeeya hen almuɓe Cheikh Tidiane Abdou Cheikh Abdoul Qadir Jeylani ko waddayno mo sifanotoɗan kadi waddigal mabɓe ngal no wayini ɗum kadi ko sirruji mawɗi ɗum jeeya kanko ceerno Allah hoddiri ko o woni ko hay goto wawa ɗum famde wayde min hoorami ronko mo famde te kadi woodi seeɗen ɓe hewɓe jogiiɓe duuɓi famani min kanko sabu jogade mo tawhidi miɗa heeɓi kam haqiqe jogade mo tawhidi e wotininde mo Allah e o fawaki e goɗɗo ko wona Allah taguɗomo ɗum miɗo andinimo ɗum kanko ceerno Ali Souare joni miɗo darde ɗo haala ka woni haaloɓe ɓen ɗumani seeɗa on sayi tarika makko no fuɗɗori noon ilandema to immi to janggoyno to laaɓe o arti o yaari kay heyɗi oɗo ceerno kañum kan no andoy ɗon so heƴani hande ma en heññu ɗum émission men aroyowo allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa sallim barakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الهبك إنكم لفي قول مختلف يفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسعلون أيان يوم الدين يوم هم على النير يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن للمتقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي لسجيرهم يستغفرون وفي أموالهم حق الإنسان والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون أفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سلام للداعي إلى الله أحمدي سلام للداعي إلى الله أحمدي سلام على الهادي شفيع محمدي سلام على الهادي شفيع محمدي سلام على من شق طفلا فؤاده فطهر عن غير رجيم المبعد سلام على المختار من آل هاشمي وأكرم مولود وأديب مولدي
على حمدي لرحماني سنائي لا يزال عني لبارينا ومشينا وهادينا للإيمان صلاة بعد تسليم على المختار أدناني مع الخلفاء أبي بكر وفاروق وعثمان وأهل البيت هيدرة بتول ثم حسنان أولئك باب من ينجو غدا من مقت رحماني عليهم رحمة المولى تمد ببار رضواني سروئي في مراديها هنا يبدو للإخوان هديتم آل تجاني هديتم آل شيخنا أحمد تجاني وقيتم شر دارين نوستم دول المعاني أديموا شكرا مولاكم جميعا كل آياني بماد الفضل أرشدنا لهذا الأتوب سمدعني على الهادي صلاة الله رب الإنس والجاني سلام الله عليكم dentangal oɗo o haali hen ko heewi sen mbiyeɗen kaltani mom kankam ceerno Alassane Thiabeji o haalni en ɗo ko heewi min noon kanko jeyaɗo Allah o nde garmi ɗo eywa en 76 Allah hollimi wuro ngo 84 alhaji Magat Sall e joom suudu muɗum ne ɗo wonnoon e wiye Ngose Sall ko ɓe ngoni sababu ha garmi ɗo e Kédougou kono ñande yettimi ɗo dañmi ɗo balɗe tati kanko ceerno Suware kanko ceerno Aliou Suware oɗo mo leliɗo suudu makko ɗo o wi ko jinnaɗam ari e makko wimo ɓiye ari toon a andano mo andama kono to hadara Allah ɓiye ari toon o neli ɗo almudo makko goto yeehi ha galle Magat Sall tawi nden mangoje ne ɗo wonno mangoje ɗe ɗe goɗi tati ha nayyi mi sikki walla ɗe gona joyi ni boom o itti mangoje ɗe ha korel heewi o joƴƴini ɗo nde garmi o wi ay ɗe mangoje ko ewa hikka ko an woni premiére neɗɗo potowo medde e majje o wi ganda noon ɗeɗo mangoje kala mangowi hen mbeɗa tutanno min ceerno Aliou Suware koma jangga salatul fatiha ha mi gayna nde mi tuta mangoje ɗe kanko ko jeyaɗo Allah cuuɗin arandi yimɓe woɓɓe nani hen ko ba jomum yaha barzak tan nde yimɓe ganda ɗum leydi ndiɗo noon Kédougou ko dantila wiyete ƴettandema e dantila ha ari dani e ñohono ha nawan ma hankadi e mahanna nde ɓe gandata jeyaɗo Allah tawata ko jomum yeehi par ce que kamɓe ɓe ƴewata neɗɗo o tan kaɗa ɓorno comcima aɗa yaha juma aɗa yaha jama aɗa ñama aɗa yara ko ɗon ɓe ƴewata neɗɗo hande noon limanu billahi ittama ha laaɓi to ɓerɗe watta koto guite ɓe jiyata ko comportement aɗa jogui auto ga awa omo jogui villa awa omo jogui awa naggam ko ɗum ɓe ƴewata hadara Allah won garnoɗo e waliyu Allah mawɗo o wi min de mi foɗodirtenowo leydi kono projet mi gañima mi heeɓi leydi ndi jeyaɗo Allah o wi leydi ndi ko wonno o wi mi waɗa o wi ko mbatta hen o wi mi waɗa hen galleji mi waɗa hen kuɓeje mi waɗa hen nayam mi dammiri e baali nden woni jeyaɗo Allah o wimo métre uji ko dañƴa ko no foti hectare uji o wi ene wona fodde hectare uji 4 de 4 carré o wi a dañi ɗum foof o wi eyyi o wi kayitaji ɗi to woni o wi nani kayitaji ɗi nani ne signana ha gasi o wi mbar asaman o timɗo ɗum o asaman o a heeɓi toon o wi ala toon mi heɓani o wi awa heɓani haydara adduniya darul liman la darala ɗum woni ceerno Aliou Suware en ɓeeɗo e ceerno Mouhamadoul Arabiyu en e ko wayno ceerno Aliou Baransan en ceerno Baransan en e ceerno Juhe en to Nangara waaɓe noon e waaɓe noon jomunen goniɗo ha jeehi barzak hewɓe naftorta ko jomum par ce que yimɓe ɓe soɓe pini subaka soɓe ñama maaro e liɗɗi maaro e tew eɓe jiiya otoje eɓe jiiya godron ngaji ɗi eɓe jiiya kuɓeje e étasuji e otoje haqqillaji mabɓe ko ɗum woɓɓe ne hen noon so pini subaka ko hadara Allah o woni haaju mabɓe kamɓe beele Allah kam nde ɓe pini hande nde beele aɓe gondi e Allah man arafa rabbahu kalla lisanuhu sa andi Allah tan nagata woni mumo aɗa halda yimɓe kono ka bobojo goy ceerno Aliou Suware noon
o yehi fa tabarakallah no immi to wuro maɓɓe ga daali o continue arde o yehi ha Fuuta o jangi koye biyeteɗo ceerno Aman Nene kay haydi on janginimo ndo arti fa tabarakallah idiɗo wonde almudo makko haqiqa tigi tigi almudo makko nen ɗo kono min tawrumomi ɗo ko biyeteɗo ceerno Dorel on koye almuɓe makko jeyano e ceerno Ousmane Yiɓel on jangi koto amen to Mali Kuñakari ko toon ceerno Ousmane jangi kono o ari o tarbini e ceerno Aliou Souare e ceerno Aliou Souare goɗɗo gonɗo fof ngo limbi ga e ko wayno hono ɓen ɓeɗo fof ceerno Souare yettore wodani Allah yimɓe ɓe o yeehi ɓe gandanimo ɗum noon yo Allah hokku en andude jiyaɓe Allah yo Allah hokku en nande tadabburu sama a tadabbur e jiiɗe jiyoɗe Bachira ewa ndo immi toon o yeehi ganduɗa e biyeteɗo hono ceerno oɗo Marsasum ceerno Oumar Marsasum ceerno Ibrahima Marsasum ko on idi hokkudema ɗariqa Tijaniya Ahmadiyya Mouhammadiyya omo yaha ha wari noon e ceerno Boubacar Bansang presque ko on yettinimo Allah ngati ndo ari Medina Gounas ceerno Alaji Massaydou jippinimo ɗon e suudu ɓe mbaddi koɓe mbaddata ha gasi on andinimo yawtu Bansang sa yeehi Bansang ko on hankadi jokkitta alhaali maɗa jettoɗa Allah o heeɓi Allah hay jiiɗo ɗum ɗo ene andi ko Allah duuɓi 13 hikka hay tonno ko yimɓe tato ngari malaikaji ne hen jinneji julɗi ne hen yiyoɓe en tawa en jiyataɓe ɗum ɗo tan ne hollirta jomum ko jiyaɗo Allah ngati wuro ngo ne yaaji noon ne mawni wona gouverneur jaɓɓeteɗo wona préfet jaɓɓeteɗo wona laamu jaɓɓeteɗo ɗum ɗo joni ko jaɓɓugal Allah e nelaɗo Allah Cheikh Ahmad Tidiani te nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi Cheikh Ahmad Tidiani anta waladi wa warisi wa habibi an woni dano am min nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko an kadi woni ɓiyam ko an rontatami e foof ana khatimul anbiya'i wa anta khatimul lawliya'i ko min woni timmode annabaɓe fof no didorno 124 000 personnes 313 nela jeeɗiɗo cuuɓa ɓen ɗon kadi ɗiɗo guitta heddi joyo Nuhu Ibrahima Moussa Isa Mouhamadou Rasulullah kanko ceerno Aliou Souare omo rontuno ɗum ɗon foof sa nani ko wiyete Jami'ul Kubra ko hunde nde ganduɗa ko jeeyaɓe Allah foof ɗo ndenduno jaari nden yardude noon ko ɗum wiyete Jami'ul Kubra omo moftuno ɗum kanko ceerno Aliou Souare mbeɗa andi ɗum e makko yettore wordani Allah sa mawnini kuɓeje e otoje e motoje e kanŋe e kalis e euro e dollar a famɗini qur'ana e salatul fatil ma huliga ya andu a famɗini ko mawni a mawnini ko famɗi nde wonno o wi kullu kusrin ila qillin mahabbatuhu wa kullu nasin ila linin wanin haja kala ko towi ha wayno oɗo antenne ma yan leydi ndi ñama ha laaɓa kala ko heewi ha hawta ma famɗite e dow leydi ha wayno gabbel zarra ɗum noon yo Allah hokku en barke mabɓe yalla taasi ene barkeji mabɓe o danda en ko kulɗen e hoore mabɓe enen arɓe ɓe yo Allah wattu ene malaɓe yalla wattu ene salihina en yalla wattu en e shuhada woto Allah wattu en e shuqa asqa en woto Allah wattu ene ɓen yalla wattu en e ashabul yamini en yo Allah dandu en jeeyede ashabu shimali en أقول قولي هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعني خير الكلام ما قل ودل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tawaɓe ɗo ɓen on salminama on juurama on wernama e galle moɗon galle diina l'islam e yetti Allah subhanahu tabaraka wa taala rendinɗo en hawtini en ɓerɗe goote waɗi en julɓe waɗi en konngol gootol fewtini en neɗɗo gooto fewtini en kadi Allah subhanahu tabaraka wa taala tawi ko kanko tagi wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh assalamu aleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ziar mbokk yi fi toog ak mbokk yi ñuy seetaan ci biir ak ci biti réew fu waaye toolu ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal yàlla jàmmati di sàkku si yow ñaan xanaa di jéem a yëkkati kàddu ci turu taalibe yi donte motuma fi taalibe waaye su ma yàlla na too ma war a yëkkati kàddu ci turu taalibe yi
maa ngi ñaan lépp li fi jub ñu santee ko yàlla xam ni moom la lépp li fi melul nu mu war a milit maa ngi siy jéggalu xam ni sama matadeeg sama doyadeeg sama ñàkk mën-mën ak sama ñàkk xam-xam moo ma ko yóbbee ma ciy jéggalu bu baax a baax a baax comme ni ko sama naata nga waxee léegi ci kàllaama nasaraan mu di baaba du ñuy waajal bés bu mag bés bu màgg bés bu rëy di bés bu ñuy tuddee ziyaara kër Thierno Aliou Souaré Thierno Aliou Souaré dootul ku ñu fiy présenté ndax naam cosaanoowu fi waaye yàgg na fi yàggaay boo xam ni daanaka fii kala gu bare fekk bu mu fi amee lu mu fiy am taxul mu sax fi dafa jog wër réew mi ak réew yi ñu wër ndax Guinée la cosaanam ay mbokkam nekk fa waaye bu mu amee lu muy am dafa dellu Guinée dafa diir ak ay mbokkam jaar Mauritanie ci dëkk bu ñu wax Kayidi dafa diir dem Guinée Bissau rawante na réew mu ñu wax Gambie defaat fa jamono kon ay jaar-jaaram xaw na bare waaye biir réew mi yaakaar na ne amul fu mu fi duggul tànkam kon buñ koy wax waxam dana fekk ñu bare xam ko xanaa fàttalante fi nekk rawante na nag ci région bi nga xam ni fi li ñu nekk mu de région Kédougou région bi pour agsi fii jàppandal si luñ nu nettali dégg naa pontu makku bi lu jafe woon taxawal la waaye bu mu ko yégee am fa taxawaay bu am solo ba yàlla def pont ba taxaw kon Kédougou yoreel nuñ ko njukkal fii aussi ci wàllu diine dégg naa ci nettali ndax fekke wuñu waaye ñu ni pour diine taxaw fii am na ci taxawaayam aussi bu am solo ci diine ji fii ci Kédougou kon bu yàlla defee tey ñu daje fi ci këram di ko waajal bés bu toll na ziyaara fu waay tollu bu la yàlla mayee nga mën agsi si bés bu ñu ko jàppal dana am solo ci yow waaye dana am solo aussi ci mbooloo mi ndax olof nee na mbooloo mooy doole te lu baax kenn warul xaar ñu woola ci taalibe yi dinañ jóge fu nekk rawante na dëkk réew mu ñuy wax Mali at bu nekk taalibe yu bari dinañ fa faral di bawee ko di ñëw ci ziar bi dinañ bàyyi ko Mauritanie Guinée Bissau Guinée Conakry Gambie rawante na nag bi réew mi fu nekk taalibe dañ fa bawoo ñëw ci bésam bi nu jàpp le 26 ak le 27 décembre 2021 pardon kon gannaaw bu ñu yëkkatee kàddu ci turu taalibe yi ñu ngi ziar ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp di baalu àq ñëpp te di sàkku ñëpp jéggal ñu baal ñu te ñaanal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim musidɓe julɓe on salminama on juurama on yettama on jarnama sa yingal dental jooɗingal ɗo andintina e ma ko ñalande ceerno mouhamadoul aliou souare ɗum noon fanditima ko le 26 décembre 2021 et le 27 décembre 2021
no hebila bimbi le 26 gila bimbi ha 13h30 ko silkugol qur'ana woni jangugol qur'ana fofte ha ndiyam yare woni ha fana on juulama qur'ana o ƴeftite ha alansara si alansara o juulama hankadi ko ɗon waɗete cérémonie officielle si cérémonie officielle o waɗama futuro o juule si futuro on juulama hankadi ko wasifa si wasifa o waɗama ha geeƴe ɗe si juulama ɗon noon ha weeta ko qala allahu e qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon haray fof hino nodda meɗen tori eli lokoji ɗi meɗen yeeɓiɓe juuɗe sabu hoɓɓe no saati arde iwa e sous région ji ɗin fof Guinée aray Mali aray Mauritanie aray ɗo ha wonɓe ka diaspora ɓe ngoy ɓen fof aray wano Europe en ɓen fof aray ɗo ɗe ɗum noon haray député maire ji ɗin directeur généraux ji ɗin chef de province ji ɗin ɓen fof hino yeeɓa juuɗe ballal maɓɓe hino sokola hen assalamu aleykum wa rahmatullahi. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En salmini kala ko seeni ɗo inchallah goto fof inde mum e yettode muɗum tabarakallah ahsanu khalqina en weltima no fewi kala seeniɗo ɗo haray ko bisimilla makko ko rendini en ɗo ko yewtude ziyara mo annduɗa ko cheikh Ceerno Mouhamadou Aysouare fuɗɗino ɗum hitande wiyetende 2011 hikka ne yaha e duuɓi no wiye hikka mana duuɓi 13 2021 inchallah oɗo ziyara Ceerno Aysouare fuɗɗino ɗum o waɗiri ɗum ko mana ko dewal Allah ɗum ɗo wi kanko Ceerno Aysouare o waɗiri ɗum ko ziyara ko dewal Allah bi mana dewal Allah ngal ko jangude Qur'an e wadde zikru e mantude Allah e nelaɗo mo Cheikh Tidiane o wi ɗum ko ziyara Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu jonno ziyara o yi ha ene kontina kanko Ceerno o tawa hen duuɓi ɗiɗi inchallah Allah waɗi o wirni gila nden no ziyara o no continue wiya joni ko ziyara Cheikh Ceerno Mouhamadou Aysouare ziyara Cheikh Tidiane ziyara Cheikh Ahmad Tidiane Sharif isnon joni ziyara ko waɗeteno ko 11 safar no weta ɗiɗi ziyara waɗeteno en tawi noon joni ɗum hawriti e ndungu yimɓeɓe ene nangi gese ne woodi hawri e ndungu yimɓeɓe ene nangi hawri kadi e mana ñaw wiyeteɗo covid-19 ene wiye pandémie on noon kadi hawrti hen no rowani hikka kadi hawrti hen woɓɓe wi waynima woɓɓe wi waynaki woɓɓe wi en hen ɗum noon nde ɗo hitande kadi Allah en ñaguima Allah yo Allah newnan en waɗen ziyara o ziyara Cheikh Ceerno Mouhamadou Aysouare o waɗenmo mana 26 décembre Allah newnan en waɗenmo le 26 fuɗɗoɗen le 26 timmine le 27 inchallahu haray ko ɗum on woni hande woni mana deuxiéme réunion mo waɗɗen e fi ziyara o inchallah haray fof no teddina hen fuɗɗorɗe sa nani saare mana ko mana sa nani saare tan wiyama ko l'islam woni saare so winne miside ko ɗum woni l'islam Fouta Diallo ko andira so innama miside tan so wiyama sarne tan ko miside ne si wiyama miside noon haray ko won ɗon ko lanɗo e almami l'islam e laamu yadata ɗum noon haray fof teddinirama ziyara o l'islam e laamu fof joni noon sen haali on ɗon banggue en gayni wiyen haray saare fof gila e village Tokoso ha naɓi ka palais présidentiel premier village
mo annduɗa ko village on Tokusu ko chef de quartier o ko chef ɗiɗi tan ko chef de quartier et chef de l'état hedditi konko ko ɓerteɗon ha moƴƴa tan joni en teddiniri en fuɗɗima teddinirde mana almamiɓe misiddaji ɗi e yimɓe saare ɓe fof eyyi e kala jeunesse o fof e kala mo annduɗa ene woodi ko yahata e ko yahata ko o teddinirama hen fi ziyara cheikh Ahmad Tidiane o e ziyara cheikh Ceerno Mouhamadou Aliou Souare joni noon seɗen teddiniri ɓeɗo fof en fuɗɗima fuɗɗoren mana chef de quartier yaha chef de l'état haray en gayni fof naati ɗon jarani limtude sen haali ɗum ɗo tan en wattori hen sous préfet en wattori préfet en wattori gouverneur en wattori ministre joni noon kala ministre mo annduɗa ene jotodiriɗa e galleji diina ɗi ko wayno ministre de l'intérieur sen haali haala gouverneur en haali haala ministre de l'intérieur kanko en haali haala préfet ɓenno fof naati hen ɓenno fof teddinirama hen kamɓe kadi haray yoɓe ɓe faamin mana sen yewtiɗo ɓe faaminana en président de la république haray ko teddungal maɓɓe kamɓe fof oɗo ziyara jahira tan o baɗina tan ko rendinta ɗo woni rendinde ɗo yimɓeɓe ko dewal Allah mana janngude alqur'ana o duwano tagore Allah nde fof mbere Allah adda yaajede e newende waɗana en jaam o ittana en oɗo wiyeteɗo covid 19 ha laaɓa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yafoɗon yara ɗon haray fof salminama haalde e dental ene metti fi hara inchallah kala ko fewani nam kasin mana haray ko teddungal sous région o fof haray ko teddungal cheikh alhaji aboubacar zeydiyu e zurriya maɓɓe o cheikh alhaji assane boubacar e miñira maɓɓe fof ko teddungal maɓɓe inchallah nde wonno ɗum ɗo waɗete lancé e réseaux sociaux mana aduna Allah fof ma humpito ɗum inchallah tabarakallah ahsanu khaliqina haray ko teddungal dendagal julɓeɓe fof e dendagal ɗo mana sous région o fof e mana Mali teddinirama Gambie teddinirama ɗeɗo gure fof teddinirama ha l'Union européenne o fof tous les occidentaux fof teddinirama inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa salam. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent à travers ce direct de Kédougou 7 TV. C'était la présentation de la ziara annuelle de Thierno Aliou Souare qui se tiendra les 26 et 27 décembre 2021 ici au domicile de Feu Aliou Souare, Thierno Aliou Souare au quartier d'Alaba. Vous avez entendu nos papas qui sont revenus sur l'œuvre et le vécu de Thierno Aliou Souare par rapport à ses vécus de la Guinée en passant par le Sénégal, la Mauritanie. Donc il a fait des œuvres et il a appris aussi à perpétrer l'œuvre islamique en passant par les enseignements de Cheikh Tidiane Chérif. Donc de ces vécus-là, entre autres ici dans la région de Kédougou, de son entrée en passant par le Salémata, en venant par Ndebou, Ibel, jusqu'à Tchokoy, venir à Kédougou ici, s'installer définitivement, il a fait beaucoup de choses. Il a converti énormément de personnes à l'islam, surtout des gens qui étaient des athées, donc des animistes. Il a converti ces personnes-là, a permis à ces personnes d'embrasser la religion musulmane. Ici à Kédougou, l'une de ses œuvres les plus reconnues, c'est la réalisation du pont de Mako, qui avait une difficulté. Et cette difficulté, l'entrepreneur, les ingénieurs, ils n'étaient pas en mesure de trouver la solution par rapport à la réalisation de ce pont qui reliait Mako au reste de Kédougou, au reste du Nyokolo. Donc, ne sachant pas quoi faire, une recommandation a été faite aux ingénieurs et ils se sont rendus auprès de Thierno Aliou Souare, ici au quartier d'Alaba, à qui ils ont expliqué cette situation. Et de Thierno a formulé des prières et ce pont a été réalisé. Mais les gens ont pris une forte enveloppe pour remettre ça à Thierno Aliou Souare. Thierno Aliou Souare leur a répondu que je n'ai pas fait ça pour en retour être payé. Ils ont insisté, croyant que Thierno la somme était petite, croyaient que la somme était petite, mais ce n'était pas le cas. Thierno leur a dit que je n'ai pas fait ça pour vous, j'ai fait ça pour toute la communauté, j'ai fait ça pour tout le monde, parce que ce pont permet aussi d'acheminer les marchandises des gens qui quittaient
Tambacounda pour venir à Kédougou et d'autres localités de la sous-région pour venir à Kédougou. Parce qu'à l'époque, pour arriver à Kédougou, c'était très difficile. Le fleuve était assez fort, surtout pendant l'hivernage. Donc le courant était assez fort. Donc Thierno a permis la réalisation de ce fleuve-là, de ce pont sur le fleuve Gambie, en passant par Mako. Et pour remercier Feu Thierno Aliou Souaré, l'ingénieur et les entrepreneurs ont décidé de mettre des bâtiments ici au domicile de Thierno Aliou Souaré. Ces bâtiments se trouvent juste devant nous et c'est ce qui symbolise aujourd'hui la reconnaissance que ces entrepreneurs avaient vis-à-vis de la personne de Feu Thierno Aliou Souaré. Au-delà de ce qu'il a fait, il a permis aussi la réalisation de plusieurs mosquées, que ce soit à Kédougou, que ce soit dans le Bandé, que ce soit dans le Salémata au pays Bassari. Il a permis la réalisation de plusieurs mosquées. Et c'est l'un des œuvres les plus marquantes aussi de Feu Thierno Aliou Souaré, convertir les gens à l'islam. Donc il a converti énormément de personnes à embrasser la religion musulmane. Donc c'est des œuvres qui sont là, des choses qui parlent d'elles-mêmes. Thierno, de son vivant aussi, il ne voulait pas agresser l'environnement. Donc on nous a appris que Thierno ne voulait surtout pas agresser l'environnement. Les arbres qu'il a trouvés, c'est lui, ici où il a érigé son domicile. Il n'a pas voulu toucher à ces arbres. Il ne voulait pas désherber aussi sa maison parce qu'il dit qu'il aurait agressé l'environnement. Pour vivre en symbiose avec l'environnement, n'eût été les gens qui lui rendaient visite, il n'allait pas toucher à ces choses-là. Et Thierno, de son vivant, a montré qu'il fallait respecter chaque être vivant et il l'a fait. Donc à travers les enseignements de l'islam, à travers perpétrer les enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, donc Thierno Aliou Souaré a fait de son vivant l'apprentissage du Saint-Coran aussi, mais aussi au-delà de ça, permettre aussi aux musulmans de jouir pleinement de l'islam. Donc Thierno de son vivant, jusqu'à ce qu'il a été rappelé à Dieu, n'a fait que perpétrer l'islam dans les contrées les plus reculées et s'est battu aussi pour son expansion. En tout cas, Thierno, aujourd'hui, sa famille, ses proches, ses talibés et ses sympathisants vont commémorer Thierno à travers ce ziara qui se tiendra les 26 et 27 décembre 2021 ici au quartier d'Alaba. Donc, le comité d'organisation invite toutes les autorités administratives, les autorités territoriales, je pense au gouverneur, je pense au préfet, je pense au maire, je pense aux présidents de conseils départementaux, je pense aussi aux députés, je pense à tout le monde de s'investir pour la réalisation, pour l'accomplissement de ce ziara annuel. Cette année sera une année spéciale parce que nous attendons des autres qui nous viendront de la sous-région, du Mali, de la Mauritanie, de Médina Gounass, de la Gambie, un peu partout aussi de Dakar, de la Guinée-Conakry. Donc nous invitons tout le monde vraiment à nous aider à s'investir, que ce soit financièrement et matériellement, et aussi rehausser de leur présence lors de cette ziara annuelle de 2021 dédiée à Feu Thierno Aliou Souaré ici au quartier d'Alaba. Donc nous vous invitons à vous investir davantage pour permettre à ces talibés d'organiser ce ziara-là. Je vous remercie.